এটা 9ই নভেম্বর 2008 ইংরেজি রোজ রবিবার আমি দানোত্তম কুটিঞ্চি বরদান শোভাযাত্রা আকারে ঘুরিনে করে বুদ্ধগয়া মূল মন্দির উদ্দেশ্যে আমি রওনা দিই। সেনের মধ্যে আমার পরম পূজনীয় নন্দপাল মহাস্তবীর বান্তে এবং পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ উনি এর মধ্যে আগন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাদরক্ষী মহাস্তবীর বান্তে আরও আগান সুরজগৎ বান্তে আরও আগা অন্যান্য বান্তে উনাগন একসময় আমি শোভাযাত্রা আগারে ঘুরি খুঁটি নেন বুদ্ধগয়ার মূল মন্দির বইদু আমি গড়ে আনিল লই সারিবদ্ধভাবে ব্যাগ কোণে মিলি নিয়ে
যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে। বুদ্ধের কথা ভেবে ভেবে বুদ্ধ স্মরণ করো, বুদ্ধ ভালোবেসে তোমরা বুদ্ধ পথে চলো রে, বুদ্ধ নীতি ধরো। বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে। বুদ্ধের কথা ভেবে ভেবে বুদ্ধ স্মরণ করো, বুদ্ধ ভালোবেসে তোমরা বুদ্ধ পথে চলো রে, বুদ্ধ নীতি ধরো। বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে। সাতাশ বুদ্ধের শাসন গেল, গৌতম বুদ্ধ এলো। শ্রুতি মধুর বাণী ছিল, মিথ্যা নাহি বলো রে, হত্যা নাহি করো। সাতাশ বুদ্ধের শাসন গেল, গৌতম বুদ্ধ এলো। শ্রুতি মধুর বাণী ছিল, মিথ্যা নাহি বলো রে, হত্যা নাহি করো। বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে। যুগ ধরে থাকবে বুদ্ধ সবারই অন্তরে, আর্য মৃত্য বুদ্ধ আসবে জগৎ উদ্ধারিতে রে, জগৎ উদ্ধারিতে। যুগ যুগ ধরে থাকবে বুদ্ধ সবারই অন্তরে, আর্য মিত্র বৌদ্ধ আসবে জগৎ উদ্ধারিতে রে, জগৎ উদ্ধারিতে। বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে। বুদ্ধের কথা ভেবে ভেবে বুদ্ধ স্মরণ করো, বুদ্ধ ভালোবেসে তোমরা বুদ্ধ পথে চলো রে, বুদ্ধ নীতি ধরো। বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে। বুদ্ধের কথা ভেবে ভেবে বুদ্ধ স্মরণ করো, বুদ্ধ ভালোবেসে তোমরা বুদ্ধ পথে চলো রে, বুদ্ধ নীতি ধরো। বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে, বুদ্ধ যেমন আছে তেমন থাকবে রে।
মহাজ্ঞানী জগৎ পাড়ি দিয়েছো তুমি, রেখে গেছো তোমার মধুর বাণী। জগৎ পাড়ি দিয়েছো তুমি, রেখে গেছো তোমার মধুর বাণী। শান্ত প্রিয় শান্ত রক্ষী মহাজ্ঞানী। নাচিল ধমনী ফুটিল কামিনী, জাগিল ধরণী। নাচিল ধমনী ফুটিল কামিনী, জাগিল ধরণী। আমি কোনে মূল মন্দিরবত মূল বুদ্ধ মন্দিরবত লুমি এবং মূল বুদ্ধ মন্দিরবত আমি কঠিন শিবরান শোভাযাত্রা আকারে আমি গড়ে নিয়ে লই। ইয়েনের মধ্যে পরম পূজনীয় নন্নভাল বান্টি নেতৃত্বের এবং আরও ভিক্ষু সংঘ আগন, শ্রদ্ধেয় সাজরক্ষী বান্টি আগে, শ্রদ্ধেয় সুরজগৎ বান্টি এবং অন্যান্য বান্টি উড়ো আগন। আমি কোনে মূল বুদ্ধ মন্দিরত লুমেই গুড়ি গুড়াই হিনামদি আমি শোভাযাত্রা আকারে কঠিন শিবরান গড়ে নিয়ে লই। আকাশে বাতাসে তোমার জয় জয় ধ্বনি। ওহে শান্ত প্রিয় শান্ত রক্ষী মহাজ্ঞানী।
আধারে অসংখ্য মানুষে হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা তুমি তৃষ্ণা বইছ কেন? অবিদ্যা আধারে অসংখ্য মানুষে হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা তুমি ও তৃষ্ণা বইছ কেন? নৈতিকতার স্খলন দেখেও মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলস ভাবে বইছ কেন? অবিদ্যা আধারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা তুমি ও তৃষ্ণা বইছ কেন? জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতায় মুগ্ধ কেন? সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী পরোগ্রামী করে তুলনা কেন? অবিদ্যা আধারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা তুমি ও তৃষ্ণা বইছ কেন? ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন? সহস্র ভরসার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী পরোগ্রামী করে তুলনা কেন? অবিদ্যা আধারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা তুমি ও তৃষ্ণা বইছ কেন? ছোট শিনি কেন নাহি বল তুমি নিশ্চয়ই মুক্তি নও, তাহলে মুক্তি দাও না কেন? মুক্ত ধারার মার সংগ্রামের দুঃখ রাশিকে আলিঙ্গন করা লক্ষ কোটি নরনারীকে জাগাবে না কেন? অবিদ্যা আধারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা তুমি ও তৃষ্ণা বইছ কেন? অবিদ্যা আধারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা তুমি ও তৃষ্ণা বইছ কেন?
এ পূজাতে এত ভালো লাগে, এত ভক্তি জাগে। শিবলির গান গায় আজি এ পূজাতে এত ভালো লাগে, এত ভক্তি জাগে। শিবলির গান গায় আজি এ পূজাতে। শয়ন পূজা করে বিহারেতে যায়। বৌদ্ধদের হৃদয় শিবলীশ্বরীয় শয়ন পূজা করে বিহারেতে যায়। কেন ভালোবাসে সুখের বিলাসে, শিবলির কথা কেহ ভুলিতে না চায়। আজি এ পূজাতে এত ভালো লাগে, এত ভক্তি জাগে। শিবলির গান গায় আজি এ পূজাতে। শয়ন পূজা করে বিহারেতে যায়। কেন ভালোবাসে সুখের বিলাসে, শিবলির কথা কেহ ভুলিতে না চায়। আজি এ পূজাতে এত ভালো লাগে, এত ভক্তি জাগে। শিবলির গান গায় আজি এ পূজাতে। বছর গর্ভেতে ছিল আটকা পড়া, কত ধর্মের যারা সবাই জানে তারা। 7 বছর গর্ভেতে ছিল আটকা পড়া। জন্মের পরে গেল সংসার ছেড়ে, পূর্ব পূর্ণের ফলে বুদ্ধের দীক্ষা পায়। আজি পূজাতে এত ভালো লাগে, এত ভক্তি জাগে। শিবলির গান গায় আজি এ পূজাতে এত ভালো লাগে, এত ভক্তি জাগে। শিবলির গান গায় আজি এ পূজাতে এত ভালো
জাগে। আজি প্রণাম জানাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ শ্রীচরণে। আজি প্রণাম জানাই এবার আমি ভিক্ষু সমাবেশে। অতিথির পদে জানায় প্রণাম, অতিথির পদে জানায় প্রণাম, আকুল অন্তরে আমার আকুল অন্তরে। আজি প্রণাম জানাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ শ্রীচরণে। এ দানেতে ধনী দুঃখী সবার আছে জানি সমান অধিকার। এ দানেতে ধনী দুঃখী সবার অকাশ বন্দামি ভন্তে সঙ্গ দারাত্তয়ন কতং সব্বাং অপরাধং ক্ষমাতু মে ভন্তে সঙ্গ দ্বিতীয়ম্পি অকাশ বন্দামি ভন্তে সঙ্গ দারাত্তয়ন কতং সব্বাং অপরাধং ক্ষমাতু মে ভন্তে সঙ্গ তৃতীয়ম্পি অকাশ বন্দামি ভন্তে সঙ্গ দারাত্তয়ন কতং সব্বাং অপরাধং ক্ষমাতু মে ভন্তে সঙ্গ সংসারবত্ত সব্য দুঃখ মোচনোত্থায় নিব্বাণং সচ্চি করণোত্থায় অকাশ মায়াং ভন্তে তিশরণেন নো ভন্তে। দ্বিতীয়ম্পি সংসারবত্ত সব্য দুঃখ মোচনোত্থায় নিব্বাণং সচ্চি করণোত্থায় অকাশ মায়াং ভন্তে তিশরণেন সহ পঞ্চশীলং ধম্মং ইয়াচমা অনুকঙ্কত্তা শিলং দেখ নৌ ভন্তে। দুঃখ মোচনোত্থায় নিব্বাণং সচ্চি করণোত্থায় অকাশ মায়াং ভন্তে তিশরণেন সহ পঞ্চশীলং ধম্মং ইয়াচমা অনুকঙ্কত্তা শিলং দেখ নৌ ভন্তে। Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Isharanang gahanang sampurnam, Tanati thatavyami siddhavadang samadhyami.
Adinadanan Sikkhapadam Samadhiyami Kamesu Miccasarabam Sikkhapadam Samadhiyami Musavadam Sikkhapadam Samadhiyami Suralaya Maccaramaratthanam Sikkhapadam Samadhiyami Parjadinantyasa Panchasinam Dhammam Sadhukam Surapitam Sattva Pamariнаsinam Sampadeta Sangho Imam Buddha Bimbang Sabbehi Deva Manusehi Udame Punyang Onagate Odhiyanang Patilavaya Sangvattatu Dutiyampi Mayang Bante Deva Manusehi Pujanattaya Imasming Bihare Danang Demicha Patitta Kemi Idamme Punyang Onagate Bodhiyanang Patilavaya Sangvattatu Atiyampi Mayang Bante Sangho Imam Buddha Bimbang Sabbehi Deva Manusehi Pujanattaya Imasming Bihare Danang Patilavaya Sangvattatu Nibbanassa Pacayo Hotuti Deva Manusanang Sabba Sattanang Hitattaya Imang Bikang Saparikarang Bhikkhu Sanghassa Danang Dema Upadava Mochanataya Imang Bikang Saparikarang Bhikkhujema Pujara Dananubhavena Onagate Ehi Bhikkhu Bhavaya Pacayotu Dutiyampi Mayang Bante Sangho Idamme Atta Parikara Dananubhavena Onagate Ehi Bhikkhu Bhavaya Pacayotu Atiyampi Mayang Bante Sangho Idamme Atta Patilavaya Sangvattatu Nibbanassa Pacayo Hotuti Agato Onagatassa Bhikkhu Sanghassa Uttisse Danang Desa Bhikkhu Sanghassa Uttisse Danang Dema Katinang Attaritung Tatiyampi Mayang Bante Sangho Imang Attaritung Sangho Imang Kapparukang Anuttarang Punyakettang Bhikkhu Sanghassa Danang Dema Pujema Idamme Punyaniyo Bottuni Ayatmato Bhikkhu Sanghassa Dakkino Dokang Simsettua Danang Sang Labittua Sabba Dukkha Svoya Roga Antaraya Upadava Nyatayo Idangno Nyatinang Hotu Shokita Hontu Nyatayo Unname Udakang Batang Tanang Upakapati Yathabari Bahapura Paripurenti Sagarang Eva Meva Ito Dinnang Tanang Upakapati Ettabattacha Ammehi Sambhutang Punya Sampadang Sabbe Deva Sabbe Satta Sabbe Bhuta Anumodanto Sabba Punyang Tang Anumoditva Cirang Rakkantu Buddha Sasanang Cirang Rakkantu
Buddha Desanang Sirang Rakantu Mang Parang Imina Puya Kamena Mame Bala Samagamo Satang Samagamo Hoto Yaba Nibbana Patiya Uditya Nasang Yunje Sanjunja Pasanna Loka Sammata Subannata Sussarata Etucha Tita Bhavatu Rajacha Lokata Bhavatu Dhammika Samagamo Satang Samagamo Hoto Yaba Nibbana Patiya Uditya Nasang Yunje Sanjunja Pasanna Loka Sammata Subannata Sussarata Etucha Tita Bhavatu Rajacha Lokata Bhavatu Dhammiko Soke Hirotsana Niroyosa Abhisito Hina Kule Najayami Jati Jati Bhova Bhove Sukita Hondo Sabbe Satta Sabba Dukkato Pamuchantuti Namo Sevanuyanjanto Rating Diva Matandito Sukang Supati Sutta Papang Kinsina Pasati Eva Mati Guno Betang Paritang Tang Panamahe Karaniya Mata Kusalena Yantang Santang Patang Visamesa Saku Juta Sujuta Subato Dasa Mudana Timani Santu Sakota Subharosai Appakityo Sasalauka Buti Santindriyo Sanibabosai Appagapo Kule Suana Nukito Nasa Sudang Samacare Kinsena Bingpari Upavaki Tata Eke Sivana Bhutati Dijure Bhuta Vasambhave Siva Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tata Na paro paramiku beta nati maeta kata sinang kinsi Jaro sana patiga saya Naya maya sadukha micaya Mataya tanyang putang Ayu saya kaputa manurake Evam pitapa bhutesu Mana sambhavaya parimanang Udang adu satirian sa Asambadang avera masa patang Titan sarang nisinova sayanova yavata sabigata midun etang sating aditsya brahma metang bihara midamau dittin sanupadamma silabadas itu siapa lagi kita tuh mai itu deh kau itu nak? Satu. Saru, 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 saru. Saru. First of all, I would like to thank the friends who has come from Bangladesh all the way to organize this and to participate and to take part in the making of Chivar, Kathin Chivar. It has been started yesterday. It has been completed very successfully before this time. Now we have the opportunity, we got the blessings of Sri Ratna to offer this to the venerable monks as Sangha. The merit that we have received today is immense. On behalf of my people from Arunachal Pradesh, those who have also taken part here,
would like to offer my gratitude to all the valuable Bhantis who has accepted our humble Kathin Shivara given today, last night, along with the main participants, that is Bangladesh, from Bangladesh. They have come here, more than 400 of them are here, and we from Arunachal, we have participated, about 80 of us. Combine all this together, we are really happy and thankful to the others, to the nuns, those who have also played there, but I understand they are all from all over the world as representative of different Buddhist countries in and around Asia and within Asia. I have nothing much to say. I have brought with me all sincere love and respect to you all from the remote corner. Around 9th November 2008, our Kathina Shivara is done by our devotees who have come from various parts of the world. Buddha said that Buddha's raising each happiness to preach Dhamma to the universe is happiness, and to live Sangha unity is the happiness, and to meditate together all is happiness. I am also very happy to see together here seated many distinguished venerable monks, lamas, and distinguished lay devotees or gentlemen and ladies from various parts of the world and various parts of this continent. I would like to offer my loving kindness to everyone, monks, lamas and devotees. Buddha advised to his disciple, lay disciple, and to his recluse to live together and to practice Buddhism practically only for Nibbana. Without Nibbana, there is no safety place from birth, from aging, sickness and death. Therefore, we should everyone to do any righteous deed for Nibbana. As the cause of Nibbana included in Dana, in Sila and in meditation to the most holy Sangha. By the cause of that merit, everyone can have Nibbana one day in future. Therefore, Buddha advised to his devotees in previous time to do dana wholeheartedly to dana and keep confidence in mind, and everyone should believe dana, because without dana you cannot enter into the Dhamma. You cannot establish Sadhamma in your mind without dana, because majority people cannot cross the gate of Nibbana. Therefore, first every devotee should give necessary thing to the Holy Sangha established by Buddha. Therefore, our devotees coming from various paths today joined and participated here. Our Kathina Shivara is, this Kathina Shivara is called number 1 Kathina Shivara, as aspiring, making, thread, weaving, coloring,
drying sewing rope within 24 hours give to the holy monk. It is called number 1 Katina Shivara. Our pious Upasika, previous Upasika named Visakha, first he had donated to the Buddha and Bhikkhu Sangha. That is called number 1 Katina Shivara. The people of CST, centralizing our most venerable Bhanavante, have been doing this Katina Shivara for many years. Like that, today also going to perform those Katina Shivara here at the Buddha Gaya Vana Vihara. I am very happy here, very happy next for Sakma Buddhist, because many distinguished monks, venerable monks joined and participated coming here. I would like to request everyone and ask to advance next time to preach Buddhism in the world, gather together, combinedly, jointly or coordinatingly. If we want to progress our Buddhism, it will be successful, I believe. Therefore, I am very happy to see together at one place, and our devotees also, I think everyone is happy. Since yesterday, they are performing various work for this Dana. All are successful. Today I see. Therefore, I am blessing to everyone to be happy to this Nibbana one day, very soon, because without Nibbana, to be born again and again in the world, it is not the ways of the people. Therefore, it is very happiness for everyone to do everything for Nibbana. Today also, those who has done this Katina Shivara, those who participated this Katina Shivara, I believe all will reach Nibbana one day by the merit of this Katina Shivara. I am very happy to see everyone love us, therefore participated here. And next time also our campaign will be like this, every time, everywhere, jointly advance to take a step to preserve Buddhism everywhere in the world, if necessary. We all together will do what is necessary for progression of Buddhism, for the happiness of the many, for the welfare of the many, devas and human beings, and all seen and unseen other living beings in the universe. Now, I am going to finish my short advice. I offer my loving and happiness to everyone, and thank to every most venerable Bhikkhu Sangha and to the devotees who have come here from various places. Thank you very much. তাই ধর্ম আলোচনা সভা হব, তারপরে সেটাই ওই মূল মন্দিরে একটু প্রার্থনা করা হব, ওই দাদির ভালো করতে এবং নিজের জ্ঞাতি করতে, এই যে যারা মরিজিয়র শিউনের উদ্দেশ্যে আমি প্রার্থনা করে দিব, ওই সমগ্র বিশ্বর শান্তির মঙ্গল কামনার্থে বেরিয়ে সেটাই সদ্য বাঁধে রাইজে যাবা উপাসক উপাসিকা জায়গা বৃন্দ হল, তুমি এক সময় যাবা তাই করে রাস্তায়
सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अर्थात भगवान अरहत अर्थात जीवन मुक्त, सम्यक संबुद्ध अर्थात संपूर्ण जागृत को नमस्कार है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध से तात्पर्य है गौरव गरिमा से युक्त, राग द्वेष मोह से मुक्त और जागरूक मनुष्य। बौद्ध धम्म बुद्धि का धम्म है। बौद्ध धम्म अपने और दूसरे के सम्मान की दिव्य शिक्षा प्रदान करता है। बौद्ध धम्म आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च शिखर है। बौद्ध धम्म अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड से मुक्त है। बौद्ध धर्म तर्क व बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरने वाला वैज्ञानिक धम्म है। बौद्ध धम्म सत्य, सरलता और प्रज्ञा अर्थात जानने का धम्म है। बौद्ध धम्म आत्म साक्षात, आत्म विकास व आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का भी धम्म है। बौद्ध धम्म समता, मैत्री और बंधुत्व का अनुपम धम्म है। इस प्रकार बौद्ध धम्म जागरूक मनुष्य, जागरूक धम्म तथा जागरूक संघ का धम्म है। बौद्ध धम्म केवल विशेषताओं से परिपूर्ण धम्म है। ऐसे धम्म के संस्थापक को, ऐसे पूर्णता के प्रतीक को, ऐसे मील के पत्थर को प्रणाम है। ऐसे वैज्ञानिक को, ऐसे विश्लेषक को, ऐसे सत्य के अन्वेषक को वंदन है। ऐसे मैत्रीपूर्ण को, ऐसे कारुणिक उपदेशक को, ऐसे संतुलित दिशा निर्देशक को नमस्कार है। ऐसे मौलिक को, ऐसे मानवीय को, ऐसे निर्वाण मार्ग के पथ प्रदर्शक को कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन। बुद्ध तथागत शांत हैं, अमृत के भंडार, करुणा प्रेम की मूर्ति, विद्या के हैं सार।
बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को गौतम बुद्ध की धरती अर्थात भारत के अतिरिक्त विश्व के अनेक देशों में भी मान्यता प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आई है या सुनी सुनाई है या ग्रंथों में लिखी है या तर्क और न्याय के अनुसार है या ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है या अनुकूल दृष्टि की है या ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है या फिर वो किसी आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है, बल्कि तुम अपने ही अनुभव से ये जानो कि अमुक कुशल कर्म है या अकुशल कर्म है। बुद्ध धम्म को जहां असंख्य इतिहासकारों, विद्वानों, कवियों, लेखकों, समाज सुधारकों, संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और राजनीतिज्ञों ने सहज और व्यावहारिक माना है, वहीं 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में कहा था कि भविष्य का धम्म कॉस्मिक अर्थात ब्रह्मांडीय अर्थात शाश्वत धम्म होगा। ये धम्म किसी दैहिक ईश्वर और डॉगमास अर्थात अंधविश्वास और थियोलॉजी अर्थात थोथे ब्रह्म विज्ञान की मान्यताओं से परे होगा। प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक दोनों भावों को अपने में समाहित किए हुए जगत के समस्त प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक विषयों एवं कार्यों के अनुभव तथा अर्थपूर्ण एकात्मकता से उत्पन्न धार्मिक संवेदना तथा सात्विक चेतना पर आधारित होगा। बौद्ध धम्म ही इस परिभाषा पर एकदम सटीक उतरता है। अगर कोई ऐसा धम्म है जो वर्तमान वैज्ञानिक आवश्यकताओं पर खरा उतरता है तो वो बौद्ध धम्म होगा। बौद्ध धम्म का अपना विशेष ध्वज है, अपनी पहचान है। इस ध्वज को पंचशील ध्वज भी कहा जाता है। इस ध्वज में 5 रंग और 6 खड़ी धारियां हैं। भगवान बुद्ध के समय भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। शुद्धोदन कपिलवस्तु के पराक्रमी और शाक्य वंशीय राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं जिनका नाम महामाया व महाप्रजापति था। देवदह को प्रस्थान करते समय रानी महामाया जब एक अति सुंदर लुम्बिनी वन से गुजर रही थीं तो उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। वो पालकी से उतरी और शाल वृक्ष की टहनियों को पकड़े पकड़े उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म 500 वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात असित नामक एक महान ऋषि ने बताया कि बालक निश्चय ही चक्रवर्ती राजा अथवा बुद्ध होगा। इसी बीच रानी महामाया अति गंभीर रूप से बीमार हो गईं और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इस संसार से चल बसी। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम का विवाह कोलीय राजा दंडपाणि की सुपुत्री यशोधरा से संपन्न हुआ और उनके विवाह के काफी अंतराल के पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका उन्होंने राहुल नाम रखा। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास से सुसज्जित अनेक महल बनवाए, लेकिन कोई भी बंधन उसे बांध न सका। आचार्य धर्मानंद कौसंबी ने बोधिसत्व की प्रवृत्या अर्थात गृह त्याग के 3 कारण बताए हैं। प्रथम, अपने आप्तों द्वारा एक दूसरे से लड़ने के लिए शस्त्र धारण किए जाने का भय। द्वितीय, गृहस्थाश्रम को अर्चनों और कूड़े करकट का स्थान तथा प्रवृत्या को खुली स्वच्छ हवा समझना। तथा तृतीय, जन्म, जरा,
मरण, व्याधि और शोक से वैराग्य का भाव उत्पन्न होना। सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक होने का कारण अभी भी शोध का विषय है। प्रव्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। कपिलवस्तु से सिद्धार्थ 400 मील अर्थात लगभग 650 किलोमीटर पैदल चलकर राजगृह पहुंचे। वे भृगु ऋषि वैशाली में आलार कालम उद्दक रामपुत्र नामक योगी से मिले। वे उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर राजर्षि नेंगरी के आश्रम में निवास करने लगे, जहां पूर्व परिचित 5 परिव्राजक उनकी सेवा और आज्ञा में रहने लगे। अपनी तपस्या के समय सिद्धार्थ गौतम ने अपने भोजन की मात्रा अन्न के 1 दाने तक सीमित कर ली, जिससे उनका शरीर अति क्षीण हो गया। एक दिन कुछ नव युवतियां वहां से एक गीत गाते हुए जा रही थीं। इस गीत से प्रभावित होकर भगवान बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि अति उत्पीड़न और अति विलासिता से केवल मध्यम मार्ग ही उचित मार्ग है। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे विराजित सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता से खीर स्वीकार करके अपनी तपश्चर्या का अंत कर लिया। सिद्धार्थ गौतम की सेवा में संलग्न 5 परिव्राजक उनकी इस क्रिया से रुष्ट हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। अंततः सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के 6 वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश उन्हीं 5 परिव्राजक को देने की सोची, जिन्होंने उनकी सेवा ही नहीं की बल्कि अनेक कष्ट भी उठाए थे। भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया कि वो मध्यम मार्ग को मानने वाला है, क्योंकि मध्यम मार्ग ना तो काम भोग का मार्ग है, ना काय क्लेश का मार्ग है। उन्होंने बताया कि उनके धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। 4 आर्य सत्य उनके धम्म की आधारशिला है। परिव्राजकों द्वारा दुख और दुख के विनाश के संबंध में पूछने पर बुद्ध ने उन्हें कल्याणकारी पंचशील को अच्छे जीवन के 5 मापदंड बताए। उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। इसके उपरांत मधुर वचनों की वर्षा करने वाले अरहत ने परिव्राजकों की शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करते हुए सद्गुणों अर्थात 10 पारिमिताओं का यथार्थ अर्थ समझाया। 5 परिव्राजकों ने तुरंत महसूस कर लिया कि वास्तव में एक नया धम्म है। इस धम्म में यथार्थ अस्तित्व केवल मन चित्त विज्ञान का है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है। मन ही केंद्र बिंदु है। उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। मध्यम मार्गी बुद्ध ने उन्हें भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। मानव को रखते सदा ये दोषों से दूर, पंचशील का मार्ग है सद्गुण से भरपूर। बस अष्टांगिक मार्ग से होता है कल्याण, पारमिता से बुद्ध की मिलता है निर्वाण। ऋषि पतन निवासी यश भगवान बुद्ध का प्रथम गृहस्थ उपासक शिष्य बना। अपने पिता के निमंत्रण पर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गए। उन्होंने शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को उपदेश दिया। भगवान बुद्ध सारिपुत्र मौदगल्यायन के साथ यशोधरा के कमरे में गए तो वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वेदना
अकथनीय थी। प्रस्थान के समय यशोधरा ने राहुल को भगवान बुद्ध के बारे में बताया कि वे ही उसके पिता हैं। राहुल भगवान बुद्ध के पास आया और यशोधरा के कहे अनुसार भगवान बुद्ध से अपना उत्तराधिकार मांगने लगा। भगवान बुद्ध के उपदेश से वो अपना उत्तराधिकार मांगना भूलकर उनके भिक्षु संघ में शामिल हो गया। भगवान बुद्ध ने उपाली, सुनीत, सुपाक, सुप्रिय, सुमंगल और कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध को अपने संघ में प्रविष्ट करके समाज में प्रेम, मानवता